कम सिन रिक्शा ड्राइवर हो जाएं होशियार क्योंकि उनके खिलाफ है कार्रवाई तैयार। DPO साहब की हिदायत के मुताबिक हमने ये कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं कि ताकि ये रिक्शे रजिस्टर हों। अगर रजिस्टर नहीं होते तो फिर आगे जो भी उसका लीगल प्रोसेस वो किया जाए। तो इस सिलसिले में हम ये इंशाल्लाह इनिशिएटिव ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रजब अली, आप देख रहे हैं उर्दू टर्न। नाज़रीन, 24 जुलाई से एक कैंपेन का आगाज़ किया जा रहा है कि जिसमें कम सिन जो रिक्शा ड्राइवर हैं और वो रिक्शा ड्राइवर हजरात के जो गैर कानूनी रिक्शे शहर के अंदर चला रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का अब बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। और 24 जुलाई के बाद जितने भी कम उम्र ड्राइवर होंगे और जो गैर कानूनी रिक्शे होंगे और जो मोटरसाइकिल भी होंगे जिनके पास नंबर प्लेट्स नहीं होंगी या जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो रिक्शा ड्राइवर जो गैर कानूनी तौर पर चकवाल के अंदर रिक्शे चला रहे हैं और कुछ ऐसे हजरात भी मौजूद हैं कि जो दूसरे सिटी से चकवाल के अंदर आए हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर चकवाल राजा शकील अहमद कियानी साहब। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो कैंपेन शुरू हुई है, 9 उम्र ड्राइवर जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो, और इसके अलावा जो गैर कानूनी जो रिक्शे चकवाल में इस वक्त मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और फर्दर उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि चकवाल शहर में रिक्शों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो कि इस शहर की जो लोड है सड़कों का उससे बहुत ज़्यादा है। उस सिलसिले में मुसलसल शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे जो रिक्शे रजिस्टर नहीं हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, तो वो हम भी नोटिस ले रहे थे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर रहे थे। इस सिलसिले में DPO साहब की तरफ से हमें हदायत भी मिली, हमने ख़ुद भी उनसे डिस्कस किया कि ये शहर के मसाइल हैं और उसमें ये रिक्शे जो गैर रजिस्टर हैं ये ज़्यादा तादाद में हैं। तो DPO साहब की हिदायत के मुताबिक हमने ये कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं कि ताकि ये रिक्शे रजिस्टर हों। अगर रजिस्टर नहीं होते तो फिर आगे जो भी उसका लीगल प्रोसेस वो किया जाए। तो इस सिलसिले में हम ये इंशाल्लाह इनिशिएटिव ले रहे हैं और ताकि ये शहर की ट्रैफिक के मसाइल हम वो कम हों। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि ये जो कैंपेन है ये पंजाब के लेवल तक है या सिर्फ ज़िले तौर पर चकवाल की हद तक इसको अभी नाफिज किया जा रहा है? जी सर, ये देखें ये सिर्फ चकवाल डिस्ट्रिक्ट की हद तक है। ये हमारे DPO साहब की चूँकि ये ज़्यादा उनकी फ़ोकस था और उसमें उनकी रहनुमाई शामिल है, मदद शामिल है और उनकी मशावरत से ये सारा काम हो रहा है ताकि ये अनरजिस्टर्ड रिक्शे हैं ये डॉक्यूमेंट यानी वो डॉक्यूमेंट अपने बनवाएं और रजिस्टर हों ताकि ये जो लोड है ये अच्छे तरीके से मैनेज हो सके। ये इस कैंपेन में इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस है कि पैदल चलने वाले जो हैं उनके लिए सहूलत पैदा हो, ख़वातीन के लिए सहूलत पैदा हो ताकि वो अपना फ्रीली बाज़ार में जा सकें, शॉपिंग कर सकें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा सर, ये हमने भी देखा है कि चकवाल चूँकि एक छोटा ज़िला है और इसमें इतनी तादाद में रिक्शे मौजूद हैं कि एक सवारी के लिए 5-5 रिक्शे मौजूद होते हैं। तो क्या ऐसा कोई एक सिस्टम बनाया जा सकता है कि इनको एक ख़ास तादाद तक महदूद किया जा सके और जो गैर कानूनी जो रिक्शाजात हैं उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए ताकि एक ख़ास तादाद तक चकवाल के अंदर रिक्शे मौजूद हों? जी, ये स्टार्ट हम ले रहे हैं, ये इसी सिलसिले की एक पहली कड़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ़ेज़ में हम उस तरफ जा रहे हैं ताकि जो भी चकवाल में रिक्शा हो वो कम अज़ कम रजिस्टर हो कि भाई ये चकवाल में टोटल रिक्शे हैं कितने। इसका हमारे पास कम अज़ कम इतना रिकॉर्ड नहीं है कि कितने शहर में हैं। तो क्या आपके पास इतनी जगह मौजूद है कि जहाँ पर इनको जो रिक्शे हैं उनको रखा जा सके या फर्दर क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे? जी बिल्कुल सही है। इस सिलसिले में गुजारिश है कि हमारे पास पहले जगह नहीं थी, फिर हमने एक जगह हायर की है, एक अच्छा खासा बड़ा कंपाउंड हमें मिला है जो कि सिक्योर है और जहाँ पे ये सारे रिक्शे इंशाल्लाह हम जाके वो बंद करेंगे। हमें इस चीज़ का एहसास है और हम किसी की रोज़गार के पीछे नहीं पड़े हुए या खुदा न खास्ता हम ये नहीं चाहते कि उसका रोज़गार तबाह हो। हम सिर्फ उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, उन्हीं रिक्शों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे जो रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर हो गए तो आएँ जी, बिस्मिल्लाह अपना काम करें।
چکوال میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر اوقات جو کرائم کی ایک بڑھتی ہوئی شرح ہے اس میں جو رکشہ ڈرائیور ہیں اور رکشے ہیں ان کا بھی ایک بڑا ہاتھ دیکھنے میں آیا. تو کیا سمجھتے ہیں اس کریک ڈاؤن کے بعد جو ایک کرائم کی جو شرح ہے اس میں کمی آئے گی؟ جی ضرور، بالکل انشاءاللہ ضرور کمی آئے گی. ہم پہلے بھی ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں جو کم سن ڈرائیور ہیں رکشہ بالخصوص یا موٹر سائیکل چلانے والے، ان کو ہم ٹریفک ایجوکیشن ونگ بھی سینسٹائز کر رہی ہوتی ہے کہ ان کو موٹر سائیکل بھی نہ دیں کم سن کو، اور رکشہ بھی کسی صورت میں الاؤڈ نہیں ہے. اب فردر جو یہ کمپین ہے اس میں ہمارا فوکس بھی زیادہ یہی ہوگا کہ کم از کم جو کم سن ڈرائیور ہیں جن کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ بچے رکشہ نہ چلائیں، ان کے اگر والد صاحب ہیں تو وہ کام کریں، کم سن جو ڈرائیور ہے وہ رکشہ نہ چلائے. سر شہر میں ایسے بہت سارے رکشے بھی موجود ہیں اور موٹر بائکس جو ہیں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو بچے چلا رہے ہیں اور غیر رجسٹرڈ ہیں. تو یہ کیمپین آپ کی صرف رکشہ ڈرائیورز تک محدود ہے یا اس میں جو موٹر سائیکل والے حضرات ہیں وہ بھی اس میں آئیں گے؟ جی اس میں موٹر سائیکل والے بھی، جو ان رجسٹرڈ وہیکل جو بھی ہے سڑک پہ رکشہ ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، تو انشاءاللہ ہماری فوکس یہی ہے کہ وہ رجسٹر کرائیں، بغیر رجسٹریشن کے وہ سڑک پہ نہ آئیں. جی اس میں ٹریفک قوانین کے تحت ہم کارروائی کریں گے اور میکسیمم ٹائم کے لیے جب تک وہ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل یا رکشہ رجسٹر نہیں کروائیں گے تب تک وہ جو ہے نا باؤنڈ رہے گی. یعنی اس میں چلان والا کوئی سسٹم نہیں ہوگا؟ جی چلان والا سسٹم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک اور مسئلہ جو اس وقت چکوال میں دیکھا جا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ان رکشے والوں نے اڈے بنائے ہوئے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ چھپڑ بازار کے باہر انہوں نے پوری ایک لابی بنا کے ایک اڈا بنایا ہوا ہے. اسی طریقے اسپتال روڈ آپ دیکھیں وہاں پہ بھی انہوں نے پورا ایک جو ہے نا وہ جتھا بنایا ہوا تھا، اور اگر آپ کسی ایک رکشہ والے سے کوئی سوال جواب کریں گے تو 5-6 جو ہیں وہ مل کے آپ کے خلاف کارروائی کر دیتے ہیں. تو یہ جو غیر قانونی اڈے بنے ہوئے ہیں ان کو بھی ختم کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، حکومت کو اقدام کر رہی ہے؟ جی اس سلسلے میں دیکھیں میونسپل کارپوریشن کی طرف سے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے شہر میں تقریباً 12 پوائنٹ ایسے بنائے گئے ہیں جہاں پہ وہ رکشوں کو مختص کیے گئے ہیں. ان کے علاوہ جہاں پہ بھی رکشے کھڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. جو صرف اڈے ہیں اڈوں کی حد تک وہ محدود ہیں. ویسے جو اب سڑک پہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سواری اٹھانے کے لیے تو ہمارا جو ٹریفک کا سٹاف ہوتا ہے وہ ان کا فل فور چلان کرتا ہے. تو اس چیز کو مزید آگے ڈسکریج کریں گے کہ یہ جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں اور جہاں پہ ان کا سٹینڈ ہے وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہوں. یہ جو قانون جو ابھی حکومت جو ہے ضلعی حکومت کرنے جا رہی ہے یہ کب سے لاگو ہوگا اور اس کا اطلاق کب تک رہے گا؟ جی انشاءاللہ یہ کمپین جاری رہے گی جی جب تک ہمیں اپنے مقاصد حاصل نہیں ہو جاتے، یعنی جب تک شہر میں ٹریفک کا جو بہاؤ ہے وہ منظم نہیں ہو جاتا تب تک یہ جاری رہے گی. اور انشاءاللہ یہ نیکسٹ 24 آور میں یہ شروع ہو جائے گی. بہت شکریہ سر آپ نے ٹائم. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.